महाराणी सुरेखा महाराणी स्वरूपा स्वामी सतरे देवदेव महादेव आउ माँ मंगला आम जीवन रे केवल खुशी ही खुशी भरी देइछंती। हाँ स्वामी ना कौन कहूछ? हाँ हाँ स्वामी महाराणी आमरी डाकू माँ मंगला 5 वर्ष पर शुणी आउ मोकल पुत्रटे जन्म देइछंती स्वामी। हाँ महाराणी हेले स्वामी सुरेखा से देवदेव महादेव आम कलारे गोटे संतान देइछंती। सतरे स्वामी आज आमे केते खुशी रे अछु। हाँ महाराणी डारे तन डारे मसिना टपरा तो कांदी रे मतन। अरे 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 स्वामी महाराणी ए देखिल ता कांदन शुणी मो पुआ भी कांदिबाकू लागिलानी स्वामी। ओहो सतरे बोधे तम स्नेह ममतार कौन सी उणा रही जाइथिबो सेइथिपाई शिशुपुत्र माने कांदुछंती। हाँ स्वामी आपण तो होछ तांकर बापा। हाँ महाराणी ताहले आपण बुझी दियंतु ना स्वामी। हाँ स्वामी आपण बुझी नियंतु। निश्चय ताहले दियो मु सेई नवजात शिशुटा माननको निश्चय बुझाई देबी। हाँ स्वामी हाँ महाराणी दियंतु ना। एही नियंतु स्वामी। अरे महाराणी अरे धन धनटारे कांदना रे मसुना। अरे बापा बापा तू कांदना। ओहो कांदना मो धन कांदना मो नयन पितुला कांदना। कांदना मो धन कांदना मो नयन पितुला कांदना मो नयन पितुला कांदना। कांदिले कांदे हृदय मोहर कांदिले कांदे हृदय मोहर। बुझी जाओ रे मो सुना कंठी धन मोर बुझी जाओ रे मो सुना। कांदना कांदना ओहो कांदना मो धन कांदना मो नयन पितुला कांदना मो नयन पितुला कांदना। कुमार तुमको लोभिजे खुशी अपार। हसी नाची उठे दांड मोहर रुसिले झरई लुह मोहर। उदयनगर राजकुमार तुमको लोभिजे खुशी अपार। हसी नाची उठे दांड मोहर रुचिले झरई लुह मोहर। नाचिब गाइब नाची नचैब नाचिब गाइब नाची नचैब। झरुआर ए रचना गंटी धन मोर झरुआर ए रचना। कांदना कांदना ओहो कांदना मो धन कांदना मो नयन पितुला कांदना कंठी धन मोर नयन पितुला कांदना। कांदिले कांदे हृदय
ମୋହର କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦେ ହୃଦୟ ମୋହର ବୁଝି ଯାଅ ରେ ମୋ ସୁନା ଗଣ୍ଠି ଧନ ମୋର ବୁଝି ଯାଅ ରେ ମୋ ସୁନା କାନ୍ଦନା ଓହୋ କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା ଓହୋ କାନ୍ଦନା ମୋ ଧନ କାନ୍ଦନା ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା କାନ୍ଦନା ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା କାନ୍ଦନା ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା କାନ୍ଦନା ମହାରାଣୀ ସୁରେଖା ସ୍ୱାମୀ। ମହାରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାରୁ କେମିତି ଶିଶୁପୁତ୍ର ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଗଲେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର ବାଣୀ ଶୁଣି ସତରେ ଆମ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଶୋଇଗଲେଣି ହଁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ଆଉ ବିନୟ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ହଁ ହଁ ହେଲେ ମହାରାଣୀ ସୁରେଖା ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲ ଯିବା ସେଇ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ ସେ ସଭାଗୃହକୁ ଯାଇ ମୋତେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମହାରାଣୀ ତେବେ ଚାଲ